આણંદ ખાતે 28-29 જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન 16મા ઓપન હાઉસ અનુરસ રિન્યુએબલ એનર્જી સોર્સ અને સંકળાયેલા ટેકનોલોજી વિશે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 28 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ સવારે 9:30 વાગ્યે ભીખુભાઈ બી પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને આયોજિત થયો હતો, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ડોક્ટર મુરારી શ્યામ અને અતિથિ વિશેષ તરીકે સિડની લોબો હાજર રહ્યા હતા. સમારંભની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય અને પ્રાર્થના સાથે કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં 300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ, ખેડૂતો, એસએચજી સભ્યોએ હાજરી આપી હતી. સંસ્થાના ડિરેક્ટર ડોક્ટર અનિલકુમાર દુબેએ સૌનું સ્વાગત કરતા વલ્લભ વિદ્યાનગર અને સ્પેરીનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ રજૂ કર્યો અને ઉર્જા સંબંધિત કાર્બન વિમુક્ત પ્રોડક્ટ વિશે વાત કરી હતી. તેમણે સૂર્ય ઉર્જા સંચાલિત રસોડા, બાયોચાર અને બાયોગેસ સિસ્ટમ જેવી મુખ્ય ટેકનોલોજી પર વિશેષ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. સિડની લોબો અને ડોક્ટર મુરારી શ્યામે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યું કે તેઓ દરેક ક્ષેત્રમાં સક્રિય રહીને વૈજ્ઞાનિકો અને ટેકનિકલ સ્ટાફ સાથે વાતચીત કરે અને દૈનિક જીવનમાં નવીનીકરણ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરવાનું શીખે. ભીખુભાઈ પટેલે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યું અને જણાવ્યું કે રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રનું ભવિષ્ય તેજસ્વી છે. સમારંભ પછી તરત જ અધ્યક્ષ અને સન્માનિત મહેમાનોને મુલાકાતીઓ માટે પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ये स्प्रेरी 16वां अपना ओपन दिवस टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये हमारे 47 फाउंडेशन डे से कंटिन्यूएशन में ये प्रोग्राम है. ये हम पिछले 20 वर्षों से प्रोग्राम आयोजित करते आ रहे हैं. कुछ समय कोरोना काल में नहीं हुआ है. इसका उद्देश्य है कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं लोगों के लिए ओपन करें, दिखाएं, उनसे इंटरेक्शन करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें. ये हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है, अपने एंटरप्रेन्योर्स इसको पसंद करें, उनकी कोई उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करके उन्हें दें. हमारे जो बच्चे हैं उस इन टेक्नोलॉजी से प्रेरित हों और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति उनका उपयोग बढ़े. ये इस प्रोग्राम का माध्यम है. जैसा कि हमारे सिडनी सर ने इनागुरेशन प्रोग्राम में बताया था कि ओपन हाउस का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी पे करें. दिखाना एक अलग बात है पर इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. तो हमारे इस इंटरेक्शन के लिए साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी पर और एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जहां बच्चे, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेसर्स, टेक्नोक्रेट्स ये सब रहेंगे, इंटरेक्शन करेंगे. ये हमारे 2 दिन चलने वाला प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में हम इस साथ साथ हमने स्टूडेंट्स के लिए पोस्टर पेपर कंपटीशन रखा हुआ है, जिसमें 20 से अधिक पेपर्स आए हुए हैं. उनका हमारे जजेस हैं वो एवेलुएट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज उनको देंगे. हमारा ऐसे कंपटीशन का है जिसमें करीब करीब 50 विद्यार्थी शामिल होंगे. उसमें वो अपना निबंध लिखेंगे हमारे विषय के ऊपर. फिर प्लस हमारे 6-7 जो टेक्नोलॉजी जिन्होंने हमारे माध्यम से टेक्नोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनको हमने स्टॉल लगाए हैं. वो क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उनका लोग टेक्नोलॉजी देखें और उसका उपयोग करें. ये मेन उद्देश्य इसका है कि लोगों में, सोसाइटी में जो एंटरप्राइजेस हैं और छोटे छोटे उद्योगी हैं वो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी समझें, उनके बनाएं, बेचें और लोगों को उद्देश्य है.